बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर आपको दें, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 3 घंटे में 2 डीजी तब्दील कर दिए गए। पहले यासीन शर बलोच को डीजी एसपीसीए तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया गया, फिर 3 घंटे बाद यासीन शर की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस लेकर नया नोटिफिकेशन जारी किया गया। राफी हुसैन हमारे साथ हैं, उनसे मजीद इस पर बात करेंगे। राफी, बताइएगा क्या माजरा है? जी बिल्कुल, देखिए एसबीसीए में डीजी की पोस्ट की पंजा आजमाई है ये, और 3 घंटे के अंदर दो डीजी बतौर एसबीसीए की तब्दीली हुई है। अभी 21 ग्रेड के अफसर अब्दुल रशीद सोलंकी को नया डीजी एसबीसीए तैनात किया गया है और उनकी रात गए नोटिफिकेशन उनका जारी किया है, जबकि इससे पहले जो डीजी एसबीसीए थे इसहाक खोरो, उनकी सर्विसेज जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को दे दी गई हैं। इससे पहले अब्दुल रशीद सोलंकी से पहले यासीन शर को डीजी एसबीसीए तैनात किया गया था और रात 10:30 बजे उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन निकाला गया था, लेकिन 3 घंटे बाद ही उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया और महकमा सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज अब्दुल रशीद सोलंकी को नया डीजी एसबीसीए तैनात कर दिया गया है। एक ही दिन में 2 डीजी एसबीसीए को तब्दील किया गया और इस तब्दीली पर ठीक है राफी, तफसीलन आगाह करने के लिए शुक्रिया आपका। जो वजारतें तहलील हो चुकी हैं उनको ख़त्म करना होगा। सूबों को मुंतकिल वजारतों पर विफाक में अलग वजारत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म जल्द फैसला करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं एनएफसी फार्मूला दुरुस्त करना होगा। विफाक सूबों में वसाइल की तकसीम में तवाज़ुन लाना होगा। टैक्स वसूलों में 30 खरब रुपए का लीकेज है। टैक्स नेट से बाहर शोबों और इदारों से टैक्स लेंगे। माली नज़्म ज़ब्त के बगैर मईशत ठीक नहीं हो सकती। सरकारी इदारों का यौमिया खजाना मजीद झेलना बर्दाश्त से बाहर हो चुका। इदारों की निजकारी करेंगे। PIA की निजकारी जून तक कर दी जाएगी। ज़राअत और IT से मुआशी बेहतरी मुमकिन आए। अगर मैं एक तखमीना के लिहाज से आगे चलूं तो रफली 3 ट्रिलियन का लीकेज है सिस्टम में। कैन यू इमेजिन कि अगर यही रेवेन्यू ये वापस सिस्टम में आ जाए और 12 to 13 ट्रिलियन हमारी रेवेन्यू बेस हो तो उसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। अनटैक्स अंडर टैक्स सेक्टर्स हैं, उनको हमें जुमरे में लाना पड़ेगा। कंडीशंस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये मुल्क की जरूरत है। जो कमर्शियल फ्लोज रुक गए थे ना, वो इंशाल्लाह वापस आएंगे, which will again help us around our sort of balance of payment position. हम बहुत पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह during the course of this year we will start seeing the policy rate coming down. जो मिनिस्ट्रीज हैं जो डिवॉल्व हो चुकी हैं, हमें उनके बारे में सोचना पड़ेगा ना। ये स्ट्रक्चरल डिसीजंस हमें लेने पड़ेंगे, नॉट ओनली डिस्कशन बट डिसीजन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन दिस साइड। ये जो बात है ना अवार्ड की, हमें एट सम पॉइंट इन टाइम इसको बैलेंस आउट करना पड़ेगा। हर चीज में कोई ऑटोमेटिक स्विच नहीं है कि कल सुबह ये कर दे। वी हैव टू स्टार्ट मूविंग इन दैट डायरेक्शन। इंशाल्लाह वी विल नाउ सी PIA privatization through the finishing line, और उस पे पूरी full commitment है। We will have to step up and our colleagues in our ministries will have to step up कि we deliver him what we need to deliver for the timelines to be met by Aleem Khan साहब to privatize PIA। कि ये जितने losses हैं और daily losses हैं, ये हम afford नहीं कर सकते हैं। 2 तो ऐसे sectors हैं जिनका actually fund के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। Agriculture and IT can be our real levers of growth। तमाम सूबों के वज़ीर आला अपनी अना और इख्तिलाफात खत्म करें, आए मिलकर पाकिस्तान को बनाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपिक्स कमेटी के तारुफी इजलास से खिताब। कहा आगे बहुत कड़वे और मुश्किल फैसले करने हैं, रुकावटें भी आएंगी। विफाक तन्हा चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकता, विफाक और सूबों को मिलकर काम करना होगा। इजलास में विफाक के वज़रा, 4 वज़ीर आला और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। साबिक निगरान वज़ीर आज़म समेत साबिक निगरान काबीना ने भी इजलास में खुसूसी शिरकत की। मैं गोशगुजार हूँ तमाम सूबों के वज़ीर आला से, आए मिलकर पाकिस्तान को बनाएं। आए हम अपनी तमाम अना इख्तिलाफात को ख़त्म कर दें, दफन कर दें। ज़ाती इख्तिलाफात को एक तरफ करके कौमी मफाद को सामने रखकर हमें मिलकर काम करना होगा। वफाक अकेला जिम्मेदारियाँ अदा नहीं कर सकता। फेडरेशन में कोलिशन है और सूबों में मुख्तलिफ सियासी पार्टीज की हुकूमतें हैं। बड़े कड़वे फैसले करने हैं, बड़े मुश्किल फैसले करने हैं। रास्ते में बहुत दुश्वारियाँ आएंगी। बिला खौफ तरदीद ये कहना चाहता हूँ, सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर ने कलीदी किरदार अदा किया। वो काम जो पहले शायद किसी ने ना किया हो, इन्होंने आगे बढ़कर भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। कई ठोस फैसले हुए, अमल दरामद भी हुआ।
IMF کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا, اگلے مہینے $1 بلین سے بڑی قسط وہ آنے والی ہے. لیکن کیا از دس آور الٹیمیٹ اچیومنٹ؟ دی آنسر از بگ نو. کیا معاشی استحکام آ جائے گا؟ گروتھ ٹریجیکٹری ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی, ملک کے اندر خوشحالی کا انقلاب آ جائے گا. اس پروگرام کے ساتھ ساتھ ڈیپ روٹڈ اسٹرکچرل ریفارمز لے کے آنی, جس کے بغیر پاکستان میں خوشحالی آ جائے گی. اکانومی ہماری جو بلیڈ کر رہی ہے وہ بند ہو جائے گی. ایک خواب ہے. وزیر اعظم کی زیر صدارت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپکس کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری. سول اور عسکری قیادت نے شرکت کی. آرمی چیف جنرل عاصم منیر خصوصی طور پر شریک ہوئے. سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور نگراں کابینہ نے بھی شرکت کی. چاروں وزرائے اعلیٰ اور وفاقی وزراء بھی شریک ہوئے. SIFC کے اقدام, سرمایہ کاری, نجکاری اور مائکرو اکنامک استحکام پر بریفنگ دی گئی. کمیٹی نے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے SIFC کے تحت متفقہ نقطہ نظر کو جاری رکھنے پر زور دیا. کمیٹی نے پالیسیوں کے تسلسل کو یقینی بنانے پر اتفاق کیا. اقتصادی ترجیحات کا تعین کرتے ہوئے ملک کے وسیع مفاد میں سخت فیصلے کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا, مشکل وقت میں SIFC آگے بڑھنے کا راستہ ہے. کابینہ سیاسی اختلافات ایک طرف رکھ کر معاشی استحکام کے لیے مربوط ٹیم کے طور پر کام کرے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے حکومت کو معاشی مشکلات کے حل کے لیے مسلح افواج کی حمایت کا یقین دلایا. آرمی چیف نے اقتصادی صلاحیت کو پروان چڑھانے کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی. مزید خبریں بریک کے بعد. پاک ایران گیس پائپ لائن کا فیصلہ حکومت پاکستان کا اپنا فیصلہ ہوگا. یہ پائپ لائن پاکستان اپنے علاقے میں تعمیر کر رہا ہے. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کہتی ہیں, امریکی خارجہ امور کمیٹی کی ضلعی کمیٹی میں سماعت امریکی کانگریس اور انتظامیہ کا اندرونی معاملہ ہے. اس اجلاس میں پاکستانی انتخابی قوانین کی متعدد غلط فہمیاں دکھائی گئیں. امید ہے امریکی کانگریس پاک امریکہ تعلقات بہتر بنانے کے لیے کردار ادا کرے گی. پاکستان نے افغان شہری آبادی کو نشانہ بنانے کے الزامات مسترد کر دیے. ترجمان نے کہا, 18 مارچ کو کارروائی دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کی. یہ کارروائی افغان شہریوں, اداروں اور فوج کے خلاف نہیں تھی. Terrorist operations in the border regions inside Afghanistan. The prime target of the operation was terrorists belonging to Hafiz Gul Bahadur Group, which along with Tehreek-e-Taliban Pakistan has been responsible for multiple terrorist attacks inside Pakistan. The 18th March 2024 was not targeted against the people, institutions, or the military of Afghanistan. We respect the sovereignty and territorial integrity of Afghanistan and look forward to working together to find joint solutions in countering terrorism and preventing any terrorist organization from sabotaging bilateral relations between Pakistan and Afghanistan. پاکستان تحریک انصاف نے سائفر معاملے کی دوبارہ تحقیقات کا مطالبہ کر دیا. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں, کل کانگریس میں ڈونلڈ لو نے سائفر کے متن سے انکار کیا جبکہ ملاقات کا ذکر ہی نہیں کیا. وہ اب چیزوں سے پیچھے ہٹ رہا ہے. ڈونلڈ لو کے بیان پر اسد مجید اپنا موقف واضح کریں. سیاسی جماعت کے دروازے مذاکرات کے لیے کھلے ہوتے ہیں, لیکن بانی PTI کی رہائی کے لیے کسی سے مذاکرات نہیں کر رہے. اسد مجید نے کہا میری میٹنگ ہوئی ہے اور یہ اس کے کنٹینٹ سے. ڈونلڈ لو نے اس کو ڈینائی کیا ہے. لازم ہے کہ اسد مجید اس کو دوبارہ کہے کہ اسد مجید اور ڈونلڈ لو کے درمیان جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے کنٹینٹس کیا تھے. وہ سب کچھ ڈینائی کر رہا ہے. ہم اس کی ری انویسٹیگیشن کا مطالبہ کرتے ہیں. ایز اے پولیٹیکل پارٹی تو دروازے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں مذاکرات کے لیے, اور ہم پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ڈائلاگ پہ ہی بلیو کرتے ہیں. لیکن خان صاحب کی باہر آنا, ہم کسی مذاکرات کے ساتھ اس کو اٹیچ نہیں کرتے, نہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ عدلیہ اس پہ جلد سے جلد فیصلہ کرے گی. ڈونلڈ لو کے سچ نے PTI کے جھوٹ کا بیانیہ دفن کر دیا. مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی کا بیرسٹر گوہر کے بیان پر رد عمل. کہا, ڈونلڈ لو کی کانگریس کمیٹی میں پیشی سے PTI کی توقعات مٹی میں مل گئیں. جھوٹوں کے جماعت جھوٹ پکڑے جانے پر بھی جھوٹ ہی بول رہی ہے. PTI نے امریکہ میں لابی کرنے کے لیے لاکھوں ڈالر خرچ کیے. نتیجے سے مایوس ہو کر گوہر خان بہکی ہوئی باتیں کر رہے ہیں. بانی, چیئرمین اور PTI جھوٹ بولتے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے. یہ مسلسل 2 سال سے جھوٹ بول رہے ہیں. 35 پنچر سے لے کر سائفر تک ان کا ہر دعویٰ اور ہر الزام جھوٹ نکلا. 7 سال سے ہر پیشی پر بانی PTI کا جھوٹ ثابت ہو رہا ہے. اب تک انہوں نے شہباز شریف اور قوم سے معافی نہیں مانگی.
بانی پی ٹی آئی نے اپنی سیاست بچانے کے لیے سائفر کا جھوٹا بیانیہ بنایا۔ رہنما پیپلز پارٹی شرجیل میمن نے کہا صرف ڈونلڈ لو ہی نہیں، اسد مجید نے بھی بانی پی ٹی آئی کے دعووں کو مسترد کیا۔ بانی پی ٹی آئی نے سیاست بچانے کے لیے لابسٹ ہائر کیے، پاکستان کا چہرہ مسخ کرانے کی کوشش کی۔ ڈونلڈ لو کے بیان کے دوران پی ٹی آئی کی نعرے بازی نے پاکستان کا تمسخر بنایا۔ بانی پی ٹی آئی کو تخت پر بٹھانے کے لیے دھاندلی 2018 سے پہلے شروع کی جا چکی تھی۔ 2018 الیکشن کے نتائج شفاف نہ ہونے کا اعتراف یورپی مبصرین نے بھی کیا۔ انتخابی دھاندلی کے خلاف احتجاجی تحریک کے لیے تحریک انصاف متحرک امیر جماعت اسلامی سراج الحق سے پی ٹی آئی وفد کی ملاقات۔ اسد کیسر کی سربراہی میں سیکرٹری جنرل عمر ایوب، جنید اکبر اور ڈاکٹر امجد خان نے ملاقات کی۔ ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کا الیکشن میں دھاندلی کے خلاف مشترکہ لاہ عمل اپنانے پر غور۔ دونوں جماعتوں کا ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی اور پارلیمانی جمہوریت کے فروغ پر اتفاق۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو بانی پی ٹی آئی سے آن لائن ملاقاتوں کے انتظام کا حکم دے دیا۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے جیل میں وکلا سے ملاقات کی درخواست پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا، جس میں کہا گیا کہ سیکیورٹی خدشات کے خاتمے تک بانی پی ٹی آئی سے آن لائن میٹنگ کرائی جائے۔ جیل میں آن لائن میٹنگ کی سہولت موجود نہیں تو بندوبست کرنے کی اجازت دی جائے۔ آن لائن میٹنگ کی جگہ پر انٹرنیٹ کی مطلوبہ سپیڈ ہونی چاہیے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے اعتراض اٹھایا کہ جیل رولز میں آن لائن میٹنگز کی اجازت نہیں، آن لائن میٹنگ میں سیاسی گفتگو کی جائے گی۔ حکم نامے کے مطابق ایڈوکیٹ جنرل کی دلیل میں وزن نہیں۔ سب کو معلوم ہے جیل رولز 1978 میں ڈرافٹ کیے گئے تھے، اس وقت آن لائن ویڈیو میٹنگ کی سہولت موجود نہیں تھی۔ عدالت کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ایڈوکیٹ جنرل کیا امید رکھتے ہیں۔ جیل میں فزیکلی ملاقات کرائی جاتی تو اس میں سیاسی گفتگو کے علاوہ کیا گفتگو کی جاتی؟ توانائی کے مسائل کے حل کے لیے پائیدار اقدامات ناگزیر ہیں، ہمیں صاف اور سستی توانائی کی ضرورت ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا برسلز میں جوہری توانائی سربراہ اجلاس سے خطاب، کہا ماحول دوست اور سستی نیوکلیر انرجی ضروریات کے لیے بہتر آپشن ہے۔ انرجی سیکیورٹی ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک کے لیے اہم ترجیح ہے۔ جوہری توانائی کے پرامن مقاصد کے لیے پاکستان اپنے تجربات دنیا سے شیئر کرنے کو تیار ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ڈائریکٹر جنرل انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی سے ملاقات میں تکنیکی تعاون کے کام کی اہمیت پر زور دیا۔ ڈائریکٹر جنرل نے بھی ایجنسی کے ساتھ پاکستان کے تعاون کو سراہا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان ترقی پذیر ممالک کے ساتھ تجربہ اور مہارت کا تبادلہ کرنے میں کردار ادا کر رہا ہے۔ Clean and cost-effective energy. Nuclear energy offers a viable solution for the future. We endorse nuclear energy as one of the low-emission technologies. Pakistan has 100 reactor years experience of safely operating nuclear power plants. Pakistan has 6 operating nuclear power plants generating 3,530 megawatts of electricity. Given rising domestic energy demand and climate vulnerabilities, nuclear energy is being prioritized in both our national electricity policy and national climate change policy. Pakistan also stands ready to share its experience and expertise in peaceful uses of nuclear technology with the world. ملک بھر میں بجلی اور گیس چوروں کی شامت۔ حکومت نے بجلی اور گیس چوری میں ملوث ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایف آئی اے کو ٹاسک سونپ دیا۔ اسلام آباد میں اجلاس کے دوران چوری کی روک تھام کے لیے اسپیشل ٹیمیں بنا دی گئیں۔ محسن نقوی نے وزیر اعظم کو ملک بھر میں بجلی چوری روکنے سے متعلق اقدامات پر بریفنگ دی۔ شہباز شریف نے کہا بجلی چوروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، کسی قسم کی کوئی نرمی نہ برتی جائے۔ ایف آئی اے نے وزیر داخلہ کو یونان کشتی حادثے کی رپورٹ بھی پیش کی۔ محسن نقوی نے کہا سانحے میں ملوث تمام ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا۔ حوالہ ہنڈی میں ملوث افراد کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کی بھی ہدایت کی۔ ایف بی آئی نے 35 لاکھ تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی اسکیم تیار کر لی۔ تاجروں سے ٹیکس بجلی کے بل کے ساتھ وصول کرنے کی تجویز۔ ذرائع ایف بی آئی کہتے ہیں بجلی کے بل میں تاجروں کے لیے ایک نیا کالم متعارف کرانے کی تجویز سامنے آئی ہے۔ ٹیکس وصولی اصل دکان مالک نہیں بلکہ جو یوز کر رہا ہے اسے دینا ہوگا۔ تاجروں کی سالانہ آمدنی کو 12 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ مجوزہ اسکیم نئے بجٹ سے پہلے لائی جا سکتی ہے۔ اسکیم پر عمل کے لیے نئی حکومت کے گرین سگنل کا انتظار ہے۔ آئی ایم ایف کو مجوزہ اسکیم سے آگاہ کر دیا گیا۔ موسم کی بات کریں گے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم خشک رہے گا۔ کراچی اور سندھ کے دیگر اضلاع میں درجہ حرارت بڑھنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد اور پشاور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔
दीर, चित्राल, स्वात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी भी मुतवक्के है। तो जनाब, मुल्क भर में 11वीं सहरी की तैयारियां जारी हैं। शहरियों ने मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया है। लाहौर से यार मोहम्मद हमें ज्वाइन करेंगे, जो कि इस वक्त रावी रोड के एक फूड पॉइंट पर मौजूद हैं, जबकि कराची से अदनान राजपूत हमें 5 स्टार चौरंगी फूड स्ट्रीट पर, उनसे हम मज़ीद जानते हैं। सबसे पहले लाहौर का रुख करते हैं, जहाँ पर मौजूद हैं यार मोहम्मद। यार मोहम्मद, बताइए शहरी कहाँ पर पहुँचे हैं और कैसे इंजॉय कर रहे हैं आज 11वीं सहरी को? बिल्कुल जी, दूसरे अशरे का आगाज़ हो चुका है। 11वीं सहरी जिसका आगाज़ हो चुका है लाहौर में। इस वक्त मैं रब के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पे कसीर तादाद में शहरी जो हैं वो एक फ़ूड पॉइंट के ऊपर मौजूद हैं। यहाँ पे मटन चने, मटन कोफ्ते जो हैं यहाँ की खासियत है इस दुकान की, और जो लस्सी है उसका भी इस्तेमाल किया, क्योंकि इस वक्त तो मौसम खासा सुहाना है लाहौर का, लेकिन दिन के औकात में मौसम गर्म हो जाता है, प्यास ना लगे, इसलिए दही और लस्सी का इस्तेमाल भी शहरी करते दिखाई दे रहे हैं। और शहरियों से हमारी बात भी हुई है, उनका कहना है कि लाहौरियों की रवायत है घरों से बाहर सहरी करना, इसलिए दोस्तों के हमरा, रिश्तेदारों के हमरा, फैमिलीज़ के हमरा बाहर मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख करते हैं और सहरी से खूब महसूस होते हैं। और आज तो खुसूसी तौर पे लाहौर का मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है और दूसरा अशरे का आगाज़ भी हो चुका है, तो इस हवाले से फूड पॉइंट्स पे ऐसी ही सूरत हाल है। नान भी गर्म यहाँ पे लाइव नान लगाए जा रहे हैं, इसी तरह चने भी हैं और साथ तो पायों का सालन भी यहाँ पे मौजूद है। और शहरियों ने एक बार फिर अपनी रवायत बरकरार रखते हुए सहरी के लिए घर से बाहर मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख किया है। जी ठीक है यार, साथ ही रहिएगा। कराची का रुख करेंगे। यार मोहम्मद ने हमें लाहौर की सूरत-ए-हाल बताई। अदनान राजपूत से कराची की सूरत-ए-हाल जानेंगे, जो कि 5 स्टार चौरंगी फूड स्ट्रीट पर मौजूद हैं। अदनान, बताएगा यहाँ पर कैसा माहौल देख रहे हैं? फैमिलीज आई हैं यहाँ पे सहरी के लिए? जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे की पहली सहरी की जो तैयारियां हैं वो भी कराची में जारी हैं। शहर भर की मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट का रुख कर लिया है। हम आज मौजूद हैं 5 स्टार चौरंगी के करीब कायम फूड स्ट्रीट पर। यहाँ पर भी लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। हर तरह के मज़ेदार खानों के होटल दस्तियाब हैं। इसके अलावा शहरी जो हैं फैमिली और दोस्तों के हमरा यहाँ पहुँच कर मुख्तलिफ पकवानों से लुफ्त अंदोज़ हो रहे हैं। अगर बात की जाए इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ सहरी के मौके पर गैस की गैर एलानिया बंदिश की वजह से शहरियों को काफ़ी शहरी में मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे कराची से अदनान राजपूत और लाहौर से यार मोहम्मद, दोनों का शुक्रिया आप लोगों का। और आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में शहरियों की बड़ी तादाद सहरी में कश्मीरी पकवानों का लुत्फ़ उठाने मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में मौजूद है। इस बारे में मज़ीद बताएंगे सरदार रज़ा। मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की मशहूर व मारूफ मकाम, जहाँ पे कश्मीरी डिशेस जो है वो तैयार की जाती हैं। और इस वक्त सहरी का वक्त है। बड़ी तादाद में यहाँ पे शहरी जो है वो कश्मीरी डिशेस से सहरी करने के लिए यहाँ पे आए हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। मुजफ्फराबाद की ये मशहूर जगह है अपर अड्डा में, यहाँ पे कश्मीरी डिशेस गुश्ताबा और रिश्ता इस तरह की चीज़ें मिलती हैं जो हम मुजफ्फराबाद के जितने लोग हैं सहरी जो है इस मुकाम पे करते हैं। यहाँ पर लोग कश्मीरी डिशेस खाने के लिए आते हैं। ख़ुसूसन जो रमज़ान का टाइम, उसमें सहरी टाइम इन डिशेस की जो है ना वो तलब बढ़ जाती है। हर बंदा आता है यहाँ पर, बकरहानी भी खाता है, साथ गुश्ताबा भी खाता है। इस वक्त तो यहाँ पर लोगों का रश लगा हुआ है। यहाँ पे ये गुश्ताबा और कोफ्ता बकरखानी मशहूर है। सहरी के वक्त हम इधर आते हैं। आज़ाद कश्मीर में लोग ज़्यादातर सहरी जो है वो अपने घरों में ही बनाते हैं, लेकिन कश्मीरी डिशेस के लिए अहले कश्मीर की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इन मराकज़ का रुख करती है। हैदराबाद में चटोरे सहरी का भरपूर मजा लेने पहुंचे हाला नाका, क्योंकि अगर बात हो लज्जत भरे पकवानों की तो हैदराबाद में हाला नाका का नाम ही जहन में आता है, जहां इस वक्त मौजूद है हमारे नुमाइंदे नासिर हसन खान। मौजूद हूँ हैदराबाद के इलाके हाला नाका पे। हाला नाका का जिक्र आए, खुसूसन कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास में लोगों को लजीज खानों के जायके मुंह में आने शुरू हो जाते हैं। और यहाँ लोग कर रहे हैं सहरी, इनसे हम पूछेंगे सहरी बाहर करने का क्या मजा है। पहले तो रमजान के ही मजे होते हैं, लजीज किस्म के। अब यहाँ पे सीख बोटियां हम खा रहे हैं और बड़ा बेहतरीन यहाँ पे कढ़ाइयाँ बनती हैं, सीख बोटियां बनती हैं। आपको भाभी के खाने अच्छे लगते हैं या बाहर के खाने अच्छे लगते हैं? ये जवाब दीजिए। ये सवाल तो आपने बड़ा मुश्किल किया है। मेहमान आते हैं, दोस्त आते हैं, बाहर का जायका भी चखना पड़ता है। ज्यादातर तकरीबन घर के ही खाने होते हैं और रमजान शरीफ में तो घर से हम निकलते ही नहीं है। ये तो जवाब से बच गए हैं। आप क्या कहेंगे, घर के खाने ज्यादा अच्छे होते हैं या बाहर?
हमें तो सर बाहर के गाने ज्यादा अच्छे लगते हैं। हालांकि यहाँ बहुत बेतहाशा रेस्टोरेंट है जो मशहूर है और अब लोग इसी वजह से सहरी करने यहाँ आए हुए हैं। रमज़ान के दूसरे अशरे के आगाज़ में भी घरों से बाहर सहरी करने का सिलसिला जारी है। सक्खर में शहरी दोस्तों के साथ जिना चौक की मशहूर हलवा पूरी खाकर सहरी कर रहे हैं। मज़ीद बताएंगे जहांज़ेब वसीर। मुक़द्दस के दूसरे अशरे में भी घरों से बाहर सहरी का जो सिलसिला है वो जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिना चौक पर मशहूर हलवा पूरी की दुकान पर। यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में जो शहरी हैं वो घर से बाहर सहरी कर रहे हैं। इस वक्त कुछ दोस्त भी नजर आते हैं जो दूर दराज इलाके से यहाँ पर आए सहरी करने के लिए। ये बताइए, आप घर से बाहर सहरी कर रहे हैं तो कितना मजा आ रहा है? माशाल्लाह जबरदस्त, बहुत आला जायका है और हम दूर से आए हैं। इनका भाई का नाम सुनकर हम यहाँ पर आए हैं। स्पेशली इनकी जो है ना ये पूरी और शोले और खास करके ये हलवा, यानी हम रोजाना आते हैं। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर मौजूद जो शहरी थे उनका कहना है कि हम रोज यहाँ पर सहरी करने के लिए आते हैं। काफी बड़ी तादाद में अपने दोस्तों के साथ भी लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ होम सर्विस भी शुरू की है। जो लोग हलवा पूरी खाने नहीं आते घर पर जाकर हलवा पूरी देकर आते हैं। फैसलाबाद के घंटाघर चौक पर दर्जनों परदेसी मजदूर काम न मिलने के बायस कस्मापुरसी की हालत में हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे कमरुज़्ज़मान से। चौक घंटाघर में मौजूद हैं जहाँ पर कई साल से जो मेहनत कश परदेसी हैं यही उनका ठिकाना है। रात को यही वो सोते हैं। कुछ छोटा मोटा रोज़गार इनका बंदोबस्त हो जाता है, लेकिन आम तौर पर ये ज़्यादातर जो है इनको रोज़गार से ये महरूम ही रहते हैं। माह रमज़ान के दौरान भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर सहरी और अफ्तारी के औकात में मौजूद रहती है, जिनके लिए ना कोई सहरी का इंतजाम होता है ना अफ्तारी का होता है, और दिन में भी बाज़ दफ़ा इनको बेरोज़गारी का सामना होता है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ मेहनत कश मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं। मैं मुल्तानों आया वा, 5वें 6वें दिन दिहाड़ी लगती है। एक बड़े तंग हाँ इत्थे असीं 2 महीने हो गए घर भी नहीं जा सक रहे। सहरी अफ्तारी बैठे हैं, कोई अल्लाह दा प्यारा दे जांदा ते खा लईदी आ। हुकूमत नूं चाहिदा कोई साडे वास्ते करन कोई इंतजाम। ईद ते घर भी जाना वा सी। मैं सरगोदा से हूँ, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ अली है। तकरीबन 6 महीने हो गए हैं बैठे हुए। इधर कोई कामकाज नहीं है, ना खाने के लिए कुछ मिल रहा है ना तो हमको दिहाड़ी मिल रही है। इधर कोई आ जाता है अल्लाह का प्यारा आदमी जो लंगर इधर ले आता है। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो मेहनत काश मजदूर जो दूसरे शहरों से रोजी रोटी कमाने आए हैं बेकसी की हालत में यहाँ पर मौजूद होते हैं। उनका ये कहना है कि सहरी और अफ्तारी करने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते। ऐलानात तो बहुत होते हैं हुकूमतों की तरफ से, लेकिन उनको अमली तौर पर उनके लिए किसी किस्म का कोई इंतजाम नहीं है। ऊपर से ईद भी आ रही है और अपने बच्चों के लिए अपने बुजुर्गों के लिए किसी किस्म के जो ईद की तैयारी भी नहीं कर पा रहे। ARY न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना। देखते रहिए ARY न्यूज़।